دیکھیے موت کے اقسام ہیں. موت کے اقسام ہیں. ایک انسان بستر پر بھی مر جاتا ہے, ایک انسان ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتا ہے, ایک انسان ہے وہ ہینڈ بل ڈیتھ جو اسے ملتی ہے وہ مارا جاتا ہے, اور ایک انسان علی کی ولایت میں بھی مرتا ہے, ایک انسان علی کے بغض میں بھی مرتا ہے. تو مجھے انصاف سے بتائیں کیا سب کی موت ایک جیسی ہے؟ کہا نہیں. جو علی کے عشق میں مرے وہ شہید ہوتا ہے, جو علی کے بغض میں مرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. وہ ہلاک ہو جاتا ہے. بس اتنا زبر ہے. اور اگر کوئی انسان میدان جنگ میں شہید ہو تو کیا کہیں, کیا عظمت ہے. تو جناب قاسم نے موت کا فلسفہ آسان کر دیا, موت کی میننگ چینج کر دی اور بتا دیا کہ دیکھو موت سے گھبرانا نہیں ہے. میں بہت ہی مختصر لمحوں میں بات تمام کر دوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر سیلف کو, ہر سول کو, ہر اسپرٹ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا, یہ جو موت ہے, کیا موت جب انسان پر آتی ہے تو کیا شخصیت تبدیل کر دیتی ہے؟ بڑی دور. مثلا ایک صاحب ان کا نام عابد ہے, وہ ڈاکٹر تھے, تو جب موت آئی تو کیا وہ انجینئر بن جائیں گے؟ نہیں, ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر رہیں گے. ایک صاحب خطیب تھے, تو موت آئی تو موت آنے کے بعد جب وہ زندہ ہوں گے تو بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انجینئر بن جائے, یہ ڈاکٹر بن جائے, یا فوجی بن جائے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جیسا مرے گا ویسے ہی اٹھے گا. ایک انسان بہت بڑا جھوٹا ہے, بہت بڑا عیار ہے, جب مرے گا تو کیا اٹھنے کے بعد سچ بولنے لگے گا؟ کام مرے گا تب بھی ویسے ہی اٹھے گا. بڑی توجہ, جناب عزیر ہیں, ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور کہا کہ اے خدا تو اس اجڑی بستی کو کیسے زندہ کرے گا, تو اسے پھر سے کیسے شاداب کرے گا. فوراً خدا نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال موت کی حالت. ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ ان کا گدھا ہے, کھانا ہے. جب 100 سال بعد اٹھے تو جو گدھا ہے وہ گدھا رہا, جو کھانا ہے وہ ویسے ہی رہا. یعنی کہنے دیجیے دال کی تو دال ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ بریانی مل جائے یا مرغا مسلم مل جائے. بھائی جو چیز تھی وہی رہی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر نبی کے ساتھ کوئی ہے اور وہ مر جائے تو کبھی گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ نبی کے پہلو میں چاہے کتنا سوتے رہو, اگر گدھے ہو تم مرو گے تو گدھے ہی اٹھو گے, گھوڑے نہیں بنو گے. کبھی گھوڑے نہیں بن سکتے, گدھے ہی بنو گے. اگر تم غاصب تھے تو غاصب ہی اٹھو گے, اگر تم جھوٹے تھے تو جھوٹے ہی اٹھو گے. اگر تم علی کا بغض رکھتے تھے تو جہنم جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری حقیقت تبدیل ہو جائے. اب دنیا لاکھ کہتی رہے کہ اوپر والا راضی ہو جائے, اوپر والا راضی ہو جائے. بھائی کیسے راضی ہو جائے گا؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, اتنے بڑے بڑے ستم ڈھائے ہیں اور راضی ہو جائے, ایسے ہی راضی ہو جائے گا. کہتے ہیں اتنا برا نہ کہا کیجیے, خدا ستار العیوب ہے, خدا معاف کر سکتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جب اتنے بڑے ظالموں کو, اتنے بڑے غاصبوں کو معاف کر سکتا ہے تو کوثر رضوی جب ان پر لعنت بھیج رہا ہے تو کوثر رضوی کو ہی معاف کر دے گا. تو ہمیں بھی معاف کر دے گا, شیعوں کو بھی معاف کر دے گا. تو زحمت کی بات نہیں بھائی, ایک درود پڑھیں محمد
नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इंसान बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बेअक्ल है। जब जिंदगी में जिंदा रहता है, पूरी दुनिया में जी रहा है, तो खुदा की याद आती नहीं है। जब मरने लगता है तो फिरौन मिल जाता है, ऐ खुदा मैंने तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया। खुदा माफ नहीं करता है। नहीं है कि आखिरी टाइम आप कहें कि ऐ अल्लाह मुझे माफ करो। माफ दुनिया में जो करना हो कर लीजिए, अच्छे अमाल करना हो कर लीजिए, नमाज पढ़ना हो पढ़ लीजिए, रखना हो रख लीजिए। मुझे कहने दीजिए कि मजलिसों में शिरकत करना हो तो दुनिया में कर लीजिए, मरने के बाद ये चांस नहीं मिलेगा। अगर अब्बास का परचम उठाना है तो जिंदगी में उठा लीजिए, मरने के बाद ही मौका नहीं मिलेगा। अगर हुसैन का तस्करा सुनना है तो फर्शेजा पर आ जाइए, दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला है। मुझे कहने दीजिए, अगर कातिल बुतूल पर लानत करना है तो दुनिया में कर लीजिए, मरने के बाद नहीं मिलेगा मौका। तो ये दुनिया में चांस है, दुनिया के बाद वैलिडिटी खत्म हो, फिर चांस मिलता नहीं है, मौका मिलता नहीं है। जितनी नमाजें पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, जितने रोजे रख सकते हैं, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जनाब कासिम का तज़किरा करना है, इमाम ज़ायक़ा, रसूल ज़ायक़ा, जिसने ज़ायक़ा की डेफिनेशन बता दी। जो ज़ायक़े का आलिम है, आलिम ज़ायक़ा, जो इमाम ज़ायक़ा है, उसने बताया कि ज़ायक़ा क्या होता है। देखिए जनाब कासिम किसके फर्जंद हैं? इमाम हसन के फर्जंद हैं। इमाम हसन के फर्जंद हैं, मैदान में आए हैं और देखिए इल्म का मुजाहरा कर चुके हैं, आधा मिनट असल करके एक जुमले में कुरान की आयत तफसीर करनी, इसे कहते हैं कासिम। ये है इल्म। शुजाअत क्या है? कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलकियां मैं दिखाई देता हूं और बात तमाम रखते मसाइल। जनाब कासिम ने इल्म बयान कर दिया है कि इल्म क्या है। अब देखिए कि शुजाअत क्या है। जनाब कासिम क्या कह रहे हैं? अय्युहन नास, मैं हूं सिब्त पैगंबर का पिसर। अय्युहन नास, मैं हूं सिब्त पैगंबर का पिसर। मारेगा जैसा भी हो लम्हों में करता हूं मैं सब। मेरे हमले से समी होगी अभी ज़ेरो ज़बर, मलकुल मौत को लगता है मेरे नाम से डर। मलकुल मौत को लगता है मेरे नाम से डर। जंग क्या चीज है? तालीम करूंगा तुमको, मैं नए नए से तकसीम करूंगा तुमको, मैं नए नए से तकसीम करूंगा तुमको। इस तरीके से जनाब कासिम के फज़ाइल आप सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब हम नारा लगाते हैं। अगर मुझे महसूस हुआ कि आपको दूसरा बंद सुनाना है तब सुनाएंगे, वरना रखते मसाइल। लेकिन नारा हैदरी, हैदरी, नारा सलवार। देखिए यहां से 50 किलोमीटर जाकर, अब 50 किलोमीटर आकर और 5 मजलिसें पढ़कर और यहाँ एक मजलिस पढ़ के 6 मजलिसें पढ़कर अगर कौशल भी बोल रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं तो ये बात इंसाफ नहीं। क्या कहना है? मैं नए नहज से तकसीम करूंगा तुमको। मेरे बाबा को हसन कहते हैं दोनों आलम। फतकल जिनके कलम से हुई सुलह मोकम। हारते रहते हो तुम आले नबी से पैहम, हारते रहते हो तुम आले नबी से पैहम। मेरी तलवार से तादाद अभी होगी कम, मेरी तलवार से तादाद अभी होगी कम। भागने वाले हो इतिहास नहीं रख सकते, आज तो तुम किसी कीमत पर नहीं कर सकते।
ناکام ہو تم، کربلا آ کے سمجھ لو کہ تہے دام ہو تم، جس کے ایک نام سے ہی لرزہ برندام ہو تم، جس کے ایک نام سے ہی لرزہ برندام ہو تم، ثانیے حیدر کرار کا شاگرد ہوں میں، ثانیے حیدر کرار کا شاگرد ہوں میں، اسی عباس علمدار کا شاگرد ہوں میں۔ اسی عباس علمدار کا شاگرد ہوں میں، غیظ میں حضرت قاسم نے چلائی شمشیر، مر گیا خوف سے جس کو بھی دکھائی شمشیر، سرے آدھا کو اڑاتی نظر آئی شمشیر، موت کا ابر بنی فوج پر چھائی شمشیر، خون برسانے لگی دشت میں پانی کی طرح، گر پڑی لشکر اشرار کو بجلی کی طرح۔ سنے جناب قاسم کی تلوار کہ کیا صفات ہے، یہ تو رف رف کی ہے سردار کوئی کیا جانے، سینہ دیکھ کی ابھار کوئی کیا جانے، جو چھپائے ہے یہ اسرار کوئی کیا جانے، بھلا شمشیر کی رفتار کوئی کیا جانے، کبھی اس سر کبھی اس سر سے گزر جاتی ہے، کبھی حضرت کے کلیجے میں اتر جاتی ہے۔ کبھی اس سر سے گزر جاتی ہے، کبھی حضرت کے کلیجے میں اتر جاتی ہے۔ ہو گیا دشت میں کورام، چلو بھاگ چلو، بھول جاؤ سبھی انعام، چلو بھاگ چلو، سب پرندے ہیں تہے دام، چلو بھاگ چلو، اب برا ہونا ہے انجام، اب برا ہونا ہے انجام، چلو بھاگ چلو، اب برا ہونا ہے انجام، چلو بھاگ چلو۔